Ganda yan ah. Okay, ready. Okay, number 4. Pasa kay number 30. Bumitaw sa 3, 2, 4. Number 18. Number 18. Babawi sa 3, 2, 4. Okay, number 30 ulit. Best sa gitna, number 4. Number 4, finding teammates. Pass, balik kay number 4. Tirawan na. Number ni Casas. Bigay kay number 18. Bigay kay number 42. Number 42, pass sa ilalim. Casas. Huli ka. Nakagawa ni number 4. Pasas. Kay number 15. Number 15 ngayon. Nag-aantang papasaan, pasok ka number 3, pasok ka number 0. Number 0, wala. Nakuha ni number 18, pasok ka number 2. Number 42, bigay kay number 3. Number 3, bigay kay number 18, babaw sa 3, wala. Nakuha ni number 30 ngayon, nagmamadali. Number 30, gandang pasa. Kay number 15. Number 15, balik kay number 30. Number 30, no 3, wala. Nakakuha ni number 42. Number 42. Pasa kay number 3. Number 3, pasa kay number 18. Number 18, bigay kay number 20. Kay Glenn, floater, wala. Same ball. Okay, Glenn. Finding to pass. Pass na kay number 3. Number 3. So, mabuk sa 3. Wala. Nakuha na number 42. Basket. Score natin 83-67. Number 15. So, mabuk sa 3. Wala. Nakuha ni number 0. 7 minutes and 45 seconds. Under 83-67. Ay, guys. Number 3. Remaining time 7 minutes and 27 seconds. Number 42. Number 42. Pasa kay Casas. Basket. Ay, time out! Sorry. Okay. Number 4. Pasa kay number 15. Pasa gilid. Number 2, wala. Number 3. Pasa kay Maki. Kaya Maki. Layup. Basket. Score natin 83-71 under 6 minutes and 50 seconds. Okay, number 30. Pasa ka number 4. Bitaw sa gilid. 3 points. 3 points. Ha? Ha? Ay. Okay. Kaya Maki. Mangga. Ay, bola ng Percy. Alis ka na agad Kuya Jack. Bilis ah. Ay, bubuksan. Abot mo ba Kuya Jack? Papalalamog ko yung upuan dyan. Number 30. Pasok ka number 0. Pasok ka number 2. Bigay ka number 4. Number 4 na bitawan. Nakakuha ni number 30. 1 second!
Lako ni Casas. Okay po. Casas. Gandang bitaw kay Kuya Michael. Basket. Sorry kung hindi ka napanggit. Number 30. Bigay ka number 4. Bigay ka number 0. Number 0. 15. 7 to shoot. May nakuha foul. Foul number 0. Third personal foul. First team foul. Number 15, dito sa 3, wala. Nakuha ni number 3. Number 3, nagmamalari. Number 3, nag-ano sa pasan. Hindi, number 4 dito, balik yan number 3. Sumubok sa 3, wala. Number 4 dito, bakit sa kalaban? Same ball. Ready. Okay, Jack, kamusta ka dyan? Nawawala ka. Kay Michael, dito sa 3. Sa puso, nakakuha ni number 30. Number 30. Bitaw, basket. Number 42. Bigay kay Mari, layup, basket. Number 15. Bigay yung number 4, pass sa ilalim. Ay nakuha foul. Foul number 3. Ay, number 23. Sorry. Second pass sa foul, second team foul. Sab tayo, sab. Ay, sab, dito sa Oy. Kanayke, pasa kay Asas. Kaya Asas, nagatukasan. Asas, pasa kay Michael, bumitaw sa 3. Nawawalan ka na ng shooting. Hanggang 5-5 na lang talaga. Di bale, nanalo ka naman eh. Bakit? Nanalo ka naman ng 5-5, di ba? Ayun ba? Ay, gamay, bitaw sa 3. Wala, nakuha ni Casas. Paskera, tabigan, nakuha ni number 19. Number 19, pasa. Sa 3, 3 points. Tamlay na. Para naman yung number 15. Malang. Tamlay na. Number 4 dito. Layup, basket. Kikitak, nakabalik ka na pala. Tawag na tayo. 20 lang. 20 lang. Score natin 94-77 under 3 minutes and 2 seconds. Okay. Okay, number 19, floater basket. Okay kaya Michael, pasa, okay kaya Asas. Asas, bitaw, basket.
The jumper. Time out. Ay. Magsino. Pasa ka number 18. Bitaw sa 3. Wala. Nakuha ni number 0. Casas. Minawang foul. Foul number 12. First foul. First team foul. Okay. Basket, 2 free throws. Number 30. Number 30. 10 seconds to shoot. Number 30. Pass kaya natabik ng Wani. Magsiro, pass ka number 25 kay Michael. Last 2 minutes. Basket. Casas. Number 19. Number 15. Wala. Nawala magsino. Pasa kay Michael. Kay Michael. Sa 3. Pinalang. Isaac. Titusyon. Dalawa. Number 30. Number 30. Number 30. Number 30 pala. Number 30. 10 seconds. Push it down. Number 18. First pass about 13 foul. Number 98, some baseline, 2 points. Last 1 minute. Number 16, wala na Wani Casas, bigay. Magsiya sa 3 ulit, wala na Wani. Number 19. Last 45 seconds. Palit bola lang. Chelsea. Number 12. Okay, number 12. Number 12. Okay, number 12. Ayun. Tama. Hello? Okay, pasa kayo magsiro. Magsiro. Basket. Okay, last 20 seconds. Foul number 0. Warning for foul out. Warning for penalty. Rabbit team. Number 5. 2 points. Shoot mo ba?